Ha, CK30 Divina. Asan yung copy nito? Copy. Ayun, nasa ano. Magkano? Divina, yours na yon. Ito, Swerte dark. yan. Uniqlo naman to, babe. Oo, Uniqlo naman siya, ha. Uniqlo naman to, mga madam. 26, 28, 30 at 34 na lang. Wala nang ano. Yan na lang. Ay, ito na lang daw. O, sige, be. Ay, huwag na to. Oo. Aka na. O, 30. Okay, be, sige. Uniqlo naman to. Magkano yan? 680. Mamaya, madami pa, Diyos ko. Lalagyan ko Papahinga size. muna ako, Ben. Bawal ako sumagad pa ng live. Oh, lagyan size. Pwede to. Oo. Walang nakalagay. Uniqlo Sa kanya na. 30. Si Gen B. Meron pa? O, sige, Uniqlo. O, Gen B. O, Divina Chucks. Meron ka? May 30 pa dyan. Oo nga, Divina. Sa'yo na nga. Na, alin ba? Uniqlo 30. 30, Uniqlo. Meron pa yan. May 30 pa Hawak dyan. mo. 30, Ay. 26 talaga to. Meron pa, dalawa yan. Oo. Oh, wala na. Dalawa lang. Oo nga, Gen B. O, sold na 30 ha. Di ba may na yan si Gen B? Gen B, yours na sold out na 30. 26, 28, 34 na lang. Okay, ayan mga bebe ha. O, guess. Mamaya may sisay din akong perfume 130 na lang. Gen B. Chakso. 680. Okay na? O, guess. Same lang sila. Oo, same lang, be. Ito Barrel. siya. O, ito, barrel pants, Madam Sara. To ha, Tag-iisa 580 lang. Tag-iisa lang to, barrel pants. Ganon. 28, 30 at 32. Barrel pants, Sara. Okay. Brand